فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم. نشهد جميعا أنه أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين. إن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers parents en Allah subhanahu wa ta'ala, chers frères et sœurs en Allah, je m'adresse à mes parents qui sont aux États-Unis. Quand je dis mes parents, je parle de mes parents en Allah.
Mes parents en Afrique, je parle de tous les musulmans sans exception depuis l'Afrique. Quand je parle de mes parents en Allah, je m'adresse à tous les musulmans depuis l'Europe, alhamdulillah. Je m'adresse à tous les musulmans en Asie, un peu partout dans le monde entier. Un message qui me concerne, un message qui te concerne, un message qui nous concerne tous. Que tu viens de l'Afrique de l'Ouest, que tu viens de l'Afrique de l'Est, que tu viens, alhamdulillah, de l'Asie, ce message-là nous concerne tous. Ce message-là, Inch'Allah, je t'invite de faire sortir ton cœur et analyse, mets ton cœur sur la balance et sois ton propre docteur pour analyser ton cœur, Inch'Allah. Chers parents en Allah, subhanahu wa ta'ala, une maladie qui est en train de nous faire du mal, une maladie qui est en train de te tuer, de te détruire à petit feu, une maladie, et cette maladie, aucun médecin ni docteur ne peut soigner cette maladie-là. Et cette maladie va te détruire dans ce bas monde-là. Et cette maladie te détruira aussi dans ta tombe. Et cette maladie va te détruire le jour de la résurrection, le jour du jugement dernier. Et cette maladie va causer même ton enfer. Tu vas te retrouver là-bas. Chers parents en Allah, quand je parle de la maladie, ça n'a absolument rien à voir avec ulcère, ni avec cancer, ni avec sida, ni avec... ça n'a aucune relation avec les autres maladies. Et cette maladie, elle est très dangereuse. Et cette maladie, est-ce qu'elle est contagieuse? Oui, elle est contagieuse. Mais cette maladie peut nous guider droit dans l'enfer. Chers parents en Allah subhanahu wa ta'ala, l'islam va nous parler, ton prophète va nous parler, et le comportement de tous les musulmans, nous allons voir, tu vas te voir, regarde-toi dans le miroir pour que tu puisses comprendre ou savoir si réellement cette maladie-là t'anime ou pas. Que Allah nous facilite la bonne compréhension. En faou ani ambao. Bana jugu belebele. A bana kenime ka slama sege o ka sigida kelengele nambela. Bana jugu belebele ni dola farafina ibi kalika foko ni bana ka be farafinali. Ni yɛrɛ sela Amérique i b'a fɔ ko ayi nin bana tɛ dunuya fansi fo Amérique. Ni yɛrɛ sela Asie i b'a fɔ ko ayi ko bana ni yɛrɛ wolola Asie le. Ni seginna ka na anw yɛrɛ ka jamana na min ye Europe jamanaw ye, i b'i kali k'a fɔ ko nin bana tɛ dunuya yɔrɔ si ni Europe tɛ. Yala nin bana yɛrɛ kɔlɔlɔ jumɛn b'a la? Nin bana bɛ adamaden lase bonda jumɛn kɔnɔ? Nin bana ye bana juguba ye. Dɔgɔtɔrɔ tɛ s'a furakɛla. Nin bana ye bana juguba ye. I miiriya bɛ duniya bana la n'a bɛ adamaden sen bɔ a kɔrɔ, a bɛ adamaden damina la, a bɛ adamaden bali taama ma, a bɛ adamaden bali a diyanɛkow ma. Bana nin ka jugu ka tɛmɛ nin bana kelen-kelenna bɛɛ la ka fɔ ne kan. Nin bana yɛrɛ bɛ adamaden lase yɔrɔ jumɛn? I ka ɲɛnamaya bɛ bonya i da dugukolo kɔ kan, i bɛ ɲɛnamaya jugu kɛ i ka kaburu ɲɛnamaya la, i yɛrɛ fana kiyama kɛnɛ kan fana i ni Alahu Taala man di, kiyama kiti tɛ diya i la. I yɛrɛ b'i yɛrɛ ye yɔrɔ jumɛn? I b'i yɛrɛ ye jahanama kɔrɔ ka ne ni aw tanga ka bɔ nin bana jugu ma. Alahu Taala bolo Ala m'o kɛ la. An faw ani an baw. Et cette maladie, tu ne peux rien changer. Tu ne peux rien changer, tu ne pourras rien aussi. Et si cette maladie-là t'habite ou t'anime, fais vite. Teria yeta i yɛrɛ ko. Koli jumɛn ko don k'i yɛrɛ purifier, k'i farikolo purifier, k'i dusukun purifier, k'i cɛ janya ka bɔ nin jangaro la. N'o tɛ n y'a fɔ sisan k'a ka jugu ni cancer ye, a ka jugu ni insuffisant rénal ye, a yɛrɛ ka jugu ni sida ye. E miiriya bɛ duniya bana jugu la, bana min fɔtɔ an bolo bi, a bana ka jugu ni nin kelen-kelenna bɛɛ ye. An faw ni an baw, ni waati sela silamaw, i bɛ silamaw ye o sawani mɛ. Diinɛ bɛ kan ka kɛ o bolo kɛcogo ɲuman na, mais en même temps ko dɔw bɛ kɛ sababu ye k'o ka baara ɲuman minnu bɛ kɛla o bolo tile kɔnɔ, ko dɔw bɛ kɛ sababu ye ka silama ka baara ɲuman nin bɛɛ tiɲɛ kiyama don. Est-ce que bana bɛ yen min ka jugu ka tɛmɛ o kan? I ka sun, i ka seli, i ka hiji, i ka jaka, i ka sinjitugu, i ka ɲumanyaw, i ka mɔgɔ madɛmɛ, i ka nin baara kelen-kelenna bɛɛ la ka fɔ ni bana nin bɛ kɛ sababu ye ka i bɔnɔ a bɛɛ la, k'a bɛɛ la ka fɔ ni bɔ i bolo. O kosɔn a ka di an ye nin kuma damina an yɛrɛ kun na fɔlɔ k'a lase silamaw bɛɛ ma. I b'i toloma lɔ a la kosɛbɛ. Bana nin kɔlɔlɔ min b'a la,
abe komi lase adamade ma ibi toloma lola ni bana jumaye al-hiqdu wal karahiya wala juguya oni hasidiya fana te kelen juguya ani koniya juguya ni koniya ye munye ikana ta ka fo me kanga kuma hasidiya le kanina nyere to bonda kono folo juguya ani ka koniya ke juguya koro yedi ele yere kenime ka juguya ta idusukuna e kanyana mayala ele yere kenime ka adamaden do ko ikanyana mayala ele yere kenime ka konyuma do ko ikanyana mayala konyuma do be na be kala ke ba obula ka gbo eye amena ni detail di kelengeleni slamaw fendu mane adamado ba kon mu mandi adamado we o de Allah taala ka dina ni kecho slamaw de ba kon slama minu o yere de me kase Allah taala ka sutara min ko fola bulu slamaw de be sutara kele sutara mandi slamaw de kafuru tede o kafuru be bagala slama muso ma minu ma sutarata wallahi ni slamaw la bobbi ka slamaw la jo ka kafuru la jo slama minu be sutara kele la bi olu kacha katme kafuru kan kafuru te slama ye anka dina o makotala olu fe yorobe yorola sutara kanado olu be sutara kele la ka be oliba mais sutara kele ni me jon bolobi sutara yere kele ni me almamu de bolobi sutara kele ni me jon bolobi sutara kele ni me ma minu ko la ilaha illa allah sutara kele ni me jon bolobi ma minu ko ay nunu ye muso korobaw ni arabu kala dawde sutara kele ni me jon bolobi ay an mo muso an ka wati la olu tunto yere abieta ole ka fendo kon idusukuna femini ala ya nyini fe ku yake ebe na ni fen kele idusukuna ni fen yere mandi eye itefe ka ye kuma te ko kame wallahi mislama doka oslama nyoyi abeslama ya kela kecho nyumana ibaye adusukun mesinka chia kono abesinka mone muna parce que ninkeni me ka slama ya kecho mina kecho yere leti ninta kecho yere ni mandi ne fonya koni fonya kelele fonya labe ni galone fonyo kuma ude foka la tosi kala no abe foni ne ma ka fen kon juguya oyemunye juguya be slamaw ka sigidala juguya be ini mami me tewuri la gerengele farafinaw sigini maw ka yirizun ko sumana ka be tewuri la ni ya laje ebe ta soro juguya be nunu ni nyonga chaw dusukuna ni ya laje ali demsaw me fara nyonga ka minke ka ta lonke ka ta balonta una nyonga ke ebe ta soro juguya be do dusukuna kana do fanama ni ya laje bado me bomi ke nyonga fe teriya bonda kono tama bonda kono ni ya laje juguya be dusukun na kana nyoma ni yarabola an fe farafina e kui na totubabula e eni maamenu be sigila e katubabula nali ayara ye fo o ye doron ka foko ay eye visa soro e kagan kana eye che soro tubabula juguya be dusukun habite juguya be dusukun anime muna bi juguya nin kenime bi ka fanga soro on ka kewali bela farafina kewali be juguya ba kelengele na bela iki son juguya be imi son juguya be juguya ni aye fanga soro nga sigida wala ali nafolo tigi ni me fe ka nyuma yake abisra ne kana nafo ngome ni ndila dusukundo kana labe ni juguya e dusukundo kana ne ka mademenin kembolo koni juguya ni me sigida kelengele na bela abe adamadon ka famu yere la ali fami na ka famiya muso kelen den che kelen den e baye o be nyon juguya o mandi nyoye o te here kanu nyoye ka soro o beye joli kelenye o be ni yor kelenye chela o bela ka foni mbola che kelenye sorola e au be bola ma kelemi sorola au yere dama ibese anka farafina sodo kono dutugu sala denw te ji kala ɲɔgɔn bolo denw kala ɲɔgɔn jugu ye musow te ji kala ɲɔgɔn bolo musow kala ɲɔgɔn jugu ye juguya be dusukun kelen-kelenna bɛɛ la kana ɲɔgɔn ma kuma tɛ kɛla la kuma fɔla ka sɛgɛ o lasigila ka sɛgɛ kumaw fɔla ka sɛgɛ mɛ ayi a tɛna bɛn a yɛrɛ tɛ bɛn bolo ma nin fila si ma pɛrɛ ka o dusukun dayɛlɛ ɲɔgɔn ye juguya ye fanga sɔrɔ a ye fangaba yɛrɛ sɔrɔ
nin ye farafina laadaw ye ni yɛrɛ bɔla kana farafina kana se Amérique jamanaw la a juguya tala farafinw bolo tuguni kana n'a ye ne yɛrɛ ɲɛnɛ k'a fɔ tubabu la maa ye maa juguya o yɛrɛ ye juguya kɔda n'o tɛ i tɛ maa ka bon sara la i jɔni t'a balo la i t'a fariya bɔ la i t'a ka bana furakɛ la i b'i ka baara la a b'a t'a la i ka kariti b'i kun a ka kariti b'a kun sɛbɛ b'a bolo sɛbɛ t'a bolo ala t'a ko alhamdulillah jamana nin na bɛɛ la kafoni bɛ dayirimɛ sɔrɔ la mɛ o bɛɛ n'a ta fo ka ɲɔgɔn juguya le o bɛɛ n'a ta fo ka ɲɔgɔn kɔn ye ka ɲɔgɔn ka hɛrɛw kɔn e bɛ taa se an ka milieu la tubabu jamana fan bɛɛ fɛ Amérique le wa Europe le wa Asie le wa Australie le wa Canada le wa juguya nin kɛni bɛ ka farafinw dusukun i bi kali k'a fɔ ko poison do poison min tɛ se furakɛla tuguni ka bɔ dusukun na e bɛ taa yɔrɔ dɔw sɔrɔ juguya yɛrɛ nɔfɛ ale nana ka na bɔ dɔw la a kɛla salon ye wa o ka mɛsido yɔrɔ n'a ɲɔgɔn na ale nana sigi salon na a nana sigi o bɛ maa dɔw ka kuma la o tigi bɛ kan ka latɔsi o tigi bɛ kan ka mankutujugu bɛ kan ka fɔ a ma ale yɛrɛ sigi olu cɛ ma a tolo dɔ la mɔgɔ dɔw la o bɛ kan ka mɔgɔ dɔw mankutu tiɲɛ automatiquement nin juguya fana bɛ na ale dusukun na ka na o tigilamɔgɔ ma c'est comme ça aujourd'hui nous les Africains nous vivons un peu partout ils sont en train de mentir sur une personne saluer une personne tu es de passage tu es venu t'asseoir avec eux le fait que ces gens-là parlent de ce monsieur ou bien cette femme-là automatiquement toi aussi, à ton tour, tu te mets à détester cette personne. Tu ne l'as jamais vu. Tu n'as jamais communiqué avec lui. Vous n'avez jamais échangé. Mais le fait que les gens parlent de lui, toi aussi, automatiquement, tu t'inscris avec ceux-là. Pourquoi? Parce que tu auras appris. Ils ont dit ça sur lui. Il a fait ceci, il a fait cela. Mon frère en Allah, quand tu regardes ton cœur que Allah t'a donné, quand je regarde mon cœur que Allah m'a donné, est-ce que le cœur que nous avons, ce cœur-là va témoigner sur nous les jours de la résurrection. Ton cœur va témoigner de toi. Et tout ce que tu te mets à détester là, est-ce que ceux-là, ils t'ont fait des choses? Ils t'ont rien fait. Ils n'ont pas témoigné cela là. Ayerete bo jamana kele. Surtout ayerete quand téléphone islam ayerete. Mais ni me kelala, ni me folama. Automatiquement, ma minu ba juguya la. Ne kongo anw ye nin juguya ta ka bɔ n'a ye an ka continent la ka na n'a ye ka da ka nin juguya le nɔfɛ an ka continent bɛ kɔfɛ nin juguya le nɔfɛ farafinw tɛ se taala ɲɛfɛ nin juguya le nɔfɛ farafinw bɛ kan ka segin kɔfɛ mun na an tɛ ɲɔgɔn ka hɛrɛ fɛ mun na an tɛ ɲɔgɔn ka ɲɛfɛ taga fɛ mun na dɔw ye hɛrɛ sɔrɔ ne den ma hɛrɛ sɔrɔ ayi fo nin fana ni ye kɛlen komi ne den ma hɛrɛ min sɔrɔ on a pris ça wallahi juguya nin tala kanana ye tubabu la ale tolo ye kuma do mɛn dɔrɔn paf automatiquement raison pour laquelle an b'a fɔ silama bɛɛ ye ala kɛra sallallahu alayhi wa sallam a ye hadisa dɔ kofɔ ni hadisa a y'a ye a ka suko de la le prophète a fait un rêve dans ce rêve là il était avec deux anges ani mɛlɛka fila tun bɛ taamana nin taamana kumana surunya bolo ma o ye cɛ fila ye kelen sigini bɛ kelen jɔni bɛ min jɔni bɛ o kɛni bɛ ka muru sugu dɔ bɛ yen fɛn min n'a bɛ ta ka julufiyɛ bɔ kɔlɔn na n'an ko a ma ko suluku o ɲɔgɔnnaw walama malo bɛ tigɛ ni fɛn min ye mɛlɛkaw cɛ min jɔni bɛ o kɛni bɛ ka ale fɛn dɔ cɛ dɔw da k'a b'a da fara fɔ a yan n'a bɔra yen a bɛ da tɔ kelen fara fɔ yan kumana surunya bolo ma ala kɛra ka nin sɛnni ye a ye mɛlɛkaw ma ɲininka ko cɛ min lɔni bɛ n'a bɛ kan ka cɛ sigi ni da faraw mun na a b'a da fara la a ko cɛ min da bɛ kan ka fara fo ka na se a tɔ na a yan ni ne tun ye nkalon dala adamadenw na ni ne tun bɛ wuyabaw fɔ supporteriw tun b'a la a ka wuya nɔfɛ maaw bɛ goya ɲɔgɔn ye a ka wuya nɔfɛ maaw bɛ kɔdon ka bɔ ɲɔgɔn na a ka wuya nɔfɛ jamana bɛ bɔ ɲɔgɔn bolo a ka wuya yɛrɛ fana bɛ se dunuya fan bɛɛ fɛ wuya bɛ fɔ bi réseaux sociaux kan e bɛ maaw ye ko blogueurs walama ko influenceurs o bɛ ɲɔgɔn neni o bɛ tila fana ka ɲɔgɔn baw la kunu ka bɔ kaburu kɔnɔ ka galon na ɲɔgɔn baw la e ba tun ye nin ye e fa tun ye nin ye ka sɔrɔ muso danima ka kaburu ɲɛnamaya la kabini Alahu Taala y'a dan jogokunta minnu bɛ kan ka fɔ a ma tuɲa foyi t'a la
e minu fana kenime ka nunu ka situ lame ko lajɛ musokɔrɔba min tɔɲɔna n'a nenina ni galo la e yɛrɛ fana bɛ sin ka o kuma ta dɔrɔn ko tuɲɔ lo ja karama sera a yɛrɛ fa n'a ba tun bɛ tan. Aujourd'hui la méchanceté a bɛ duniya fan bɛɛ. Silamɛw, peut-on, tu peux être fier d'être musulman avec ce comportement-là? Nous nous détestons. Wallahi, slama, al ni slama ka slama ɲɔgɔn ye k'a bɛ kan ka évoluer, a bɛ kan ka progresser. Wallahi, a ka nata ye mun ye, Ala ka natɔ ye taa ɲɛfɛ. Tu dis Dieu, l'autre tu dis Dieu. Nous sommes tous des musulmans. Les musulmans, nous sommes quel bunyan. Al-mu'min lil-mu'min quel bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Ceux qui sont ici en Europe, farafun wanyo kunuwati dola. Anana ma minu ka jamana na, emi me Faransi ba don katmeneka, emi me Belgique ba don katmeneka, emi me Espagne, Italie, Allemagne, Angleterre ba don katmeneka. Neni e fona nya galo la tubabula. Est-ce que tame tubabu bolo? Ka ɲɔgɔn tiɲɛ ta walama ka ɲɔgɔn lagoyanya ta wa? Est-ce que tame tubabu bolo? K'a fɔ anw ye fa kelen, tubabuden bɛɛ b'a ka ko la. Tubabuden bɛɛ kɛni bɛ k'a yɛrɛ sufi. Tubabuden bɛɛ la kafoni ninnu tɛ juguya nata ɲɔgɔn ye. Hali ni dɔw bɛ sport kɛ, a bɛ ticket di a badenw ma. Aujourd'hui j'ai la finale ou la demi-finale. A ka maaw bɛ déplacer ka na soutenir. Mais nous on ne peut pas. Hali i bɛ taa compétition min kɛ yɔrɔ, islami bɛ maa minnu natɔ ka na i filɛ. O dusukun man ɲi, o t'i ka hɛrɛ fɛ, o yɛrɛ tɛ fɛ e taatɔ ko min na. E bɛ maa min wele ko ye n'i ka sport assister. Au lieu n'i ka compétition assister, tu sais très bien que ceux-là, ils ne veulent pas de toi. Ils parlent donc, ni dunyalatigɛ t'a la kɛ ten k'a fɔ ko anw ka silamaya ye mun ye dɔrɔn an bɛ sutaraw ta an bɛ seli an bɛ alaw ta ala bato k'a sɔrɔ an dusukun tiɲɛni mɛn an dusukun ka jugu an man di ɲɔgɔn ye. Wallahi an man di ɲɔgɔn ye. Un musulman qui déteste les femmes qui se voilent, est-ce que c'est un bon musulman? Wallahi, c'est un hypocrite. Souvent, quand on dit non, antenne tubabu jamana na tubabu te silamaya fe galone. Anw me jamana mina ko Belgique. Tubabu ma mo foyi interdit ka duma selima. Silamaw bo ka seli fana seli misiri la, bo ka lanzara seli, o bo ka fitiri seli, o bo ka safo seli, o bo ka sundo. Wallahi silamaw bo ka silamaya ke faransi misiru be fan be fe. Aye tubabu to e doni. Anya segi kana an yɛrɛ ma, anw yɛrɛ de man ɲi. Anw yɛrɛ de man ɲi. N'i ka farafin ye hɛrɛ ko dɔ natala ko ma farafinw de bɛ taa ɲɔgɔn signaler polisi la jamana ninnu kɔnɔ. A badema bɛ fɛ ka ko dɔ kɛ a man d'ale ye f'a ye taa ka taa rapport cɛjugu labori a kan faamaso la. Ni ne ye anw ka ɲɛnamaya ye bi. Ni ne ye farafin ka taa ɲɛnamaya ye bi. Wallahi hali i bɛ bɔ yan. E min bɔra tubabu la k'i bɛ taa bɔ i faso la farafina i ni siranya le bɛ taa. I bɛ siran ni ne t'a la n bɛ si fa ɲuman. Ni ne yɛrɛ t'a la est-ce que dumuni minnu natɔ dila ma n bɛ se ka dumuni kɛ wa? Parce qu'il b'a dɔn k'a fɔ maa minnu b'i makɔnɔ n'a ye e yɛrɛ k'i ka minnu ma k'i ka maaw olu pɛrɛnnen bɛ ni dabali jugu ye k'i makɔnɔ. An yɛrɛ bɛ ko min ka taa an yɛrɛ ja min nin ye mun ɲɛnamaya sugu ye anw yɛrɛ ka ɲɛnamaya bɛɛ ye juguya de ye dusukun man di ɲɔgɔn ye dusukun fini bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ nin bɛɛ n'a ta an bɛ yɛlɛ ko ɲɔgɔn na nin ye hypocritiya 100% de ye. Tubabu bana min ka bɔ a ye ka tɛmɛ bɛɛ kan o de ye hypocritiya ye. Ni tubabu ko k'a tɛ min na ayi a t'o la. N'a ko k'a bɛ min na a b'o la. Mais ne ni e tɛ s'a fɔ la k'an bɛ ɲɔgɔn wele telefɔni na n'an bɛnna jama yɔrɔw la an bɛ ɲɔgɔn fɔ an bɛ barow kɛ ɲɔgɔn ye ka sɔrɔ dusukun man di ɲɔgɔn ye dusukun kumunen bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ e tɛ fosi nata ne ye fo jugu ma ne tɛ fosi nata e ye fo jugu ma e ni Alahu Taala cɛ anw bɛ se jɔ la Alahu Taala ɲɛkɔrɔ kiyama cogo di ko anw ni dusukun kisini ni dusukun senima nana. Nous sommes mauvais. Juguya bɛ an fɛ ye fan bɛɛ fɛ. Wallahi hali ni cɛ bɔla i denmuso kɔ farafina cɛ bɔla i denmuso kɔ i sinamuso bɛ siran o kana t'i denmuso ka chance tiɲɛ subhanallah cɛ de bɔla i denmuso kɔ k'a sɔrɔ e denmuso ye ale yɛrɛ denmuso ye maa min ka kan ka fara e kan k'i den ka kungoya kɛ maa min ka kan ka sawa e den ka furusi la ka da k'a fana den don e den n'ale den bɛɛ ye mais e yɛrɛ bɛ siran musokɔrɔba bɛ siran n denmuso nin ko kɛ dɔɔni dɔɔni dɛ nin ko kɛ dɔɔni dɔɔni a sirannen bɛ mais ɲɛnamaya sugu jumɛn de ye ten ɲɔgɔn ka hɛrɛ bɛɛ yɛrɛ bɛ siranna k'i ka hɛrɛ partager ni i baden ye a kana jigin mɔgɔ la bi dɛ ni maaw y'o ka ko dogo k'a fɔ a m'a ka ko sarana ayi
ko bɛɛ tɛ se sarala aw la bi parce que ni ko ko n'a sarala aw la aw tɛ miiriya foyi ta fɔ juguya bɛsɛnkɔniya hasidiya kɔniya o dɔrɔn de ka di aw ye mais pourquoi il va t'informer? Tu le vois, il sait très bien que ina bɛ ɲɔgɔn ye a bɛ yɛlɛ ɲɔgɔn na a b'a dɔn k'a fɔ k'a ka ko man b'i bolo e ye fɛ o ye kili k'a ka hɛrɛ partager ni ye mun na hadisa dɔ bɛ yen kira ye kangari da an ye ko ista'inu ala qada'il hawa'ij bil kitman kira yɛrɛ ko aw y'aw ka gundow sekerew aw y'a kɛ dogo la dɛ ko fa inna dhi kulli ni'matin mahsud ko mɔgɔ ka hɛrɛ kelen kelennan bɛɛ ko hasidiya nin bɛ et tout ce que Allah te fait comme bonheur là il y a des gens qui vont détester ça donc c'est clair et net donc an faw ni an baw ni an taala an yɛrɛ ye ni ɲɛnamaya sugu la ka taa ye k'a fɔ anw sen juguya an bolo juguya an kun juguya an dusukun juguya an fari bɛɛ juguya an fɔta juguya an kɛta juguya i bɛ misaliya fitini ta maa minnu ye réseaux sociaux ladɛnɛ tubabuw don tubabuw le réseaux sociaux labɛn a lɔnni tɛ an farafinw na ka Facebook créer a lɔnni tɛ an na ka WhatsApp créer a lɔnni tɛ an na ka Viber créer ni lɔnni foyi tɛ an na hali n'a lɔnni yɛrɛ banna an tɛ se parce que juguya bɛ tubabuw y'a labɛn pour que maaw ye kumaw falo ni ɲɔgɔn cɛ famuw ye kuma teriw ye kuma sigiɲɔgɔnw ye ɲɔgɔn ye ka barow kɛ maaw ye information latɛmɛ mais i ni Alahu Taala cɛ a lajɛ e ni Alahu Taala cɛ a lajɛ anw ka Afrique de l'Ouest surtout jamana saba bɛ yen Côte d'Ivoire Mali Laginɛ bi ni faneni continent bɛ ka fadeni bila conteneur la tunya na faneniw bɛ réseaux sociaux kan ni paneni ka kan ka bila conteneur la bi bamusow bɛ kan ka neni musokɔrɔbaw bɛ kan ka jɛbɛ musokɔrɔbaw ka tafejalaw bɛ kan ka neni bɛ kan ka k'a kan su ni tile subhanallah n'i y'a lajɛ bi burujaliw b'a kan sanga ni waati bɛɛ maa dɔw yɛrɛ fana sigini bɛ farafin dɔw fana sigini bɛ maa minnu dusukun tiɲɛni bɛ olu fana tɛ fosi mafilɛ Facebook kan fo ɲɔgɔn jɛbɛ ɲɔgɔn faneni ɲɔgɔn baneni parce que ale yɛrɛ dusukun man ɲi ko man ɲi o le ka d'ale ye. Une personne qui aime les injures là c'est un monsieur ou bien c'est une femme qui est très dangereux ou très dangereuse dans la société. Comment est-ce que tu peux écouter ils sont en train d'injurier une mère muso dɔ le bɛ kan ka neni den dɔ bolo kamele dɔ bolo walama sunguru dɔ bolo faneni ni baneni a bɛ kan ka kɛ e ni Alahu Taala cɛ e ma miiri ka taasi e y'i ka téléphone minɛ k'i sigi ka téléphone kɔrɔ ka banenilaw ni fanenilaw lajɛ e ni Alahu Taala cɛ e bɛ taa mun fɔ Alahu Taala ye kiyama lo mɔgɔ min ye faneni kɛ ka baneni kɛ e fana y'i ka téléphone ta ka temps ta k'o tigilamɔgɔ lamɛn i n'o tigi bɛɛ ye kiti kelen Alahu Taala fɛ mun na faneni cogo di e bɛ se ka faneni lamɛn cogo di e de m'i tolo seniya ka bɔ faneni ma i m'i ɲɛ seniya ka bɔ baneni ma faw bɛ neni baw bɛ jɛbɛ kabila bɛ jɛbɛ nin bɛɛ la kafoni bɛ neni e yɛrɛ fana bɛ a like e yɛrɛ fana bɛ a commenter e yɛrɛ fana bɛ a partager e ni ninnu différence jumɛn b'i n'a ni ɲɔgɔn cɛ e ɲɛna k'a fɔ ni tubabuw tun ye Facebook ladɛnɛ faneni de kama e ɲɛna k'a fɔ ni tubabuw tun ye WhatsApp ladɛnɛ baneniw de kama tubabuw tun bɛn'o ka waati jan san yiri ka recherche ta ka nin baara kɛ tubabuw m'a ladɛnɛ nin kama tubabuw y'a labɛn mun na adamadenya yɛrɛ bɛ taa ɲɛfɛ ɲami tubabuw y'a labɛn mun na sinji badenya bɛ se tuguna cogo min tubabuw y'a labɛn communication ye se surunyana adamadenw ye gbɛrɛ ɲɔgɔn na ka lihalalaw di ɲɔgɔn ma adamadenw ye ɲɔgɔn kili e bɛ yan i fa bɛ farafinna ala i b'i fa wele bi a bɛ ɲɔgɔn ye appel vidéo kan hali n'i yɛrɛ ma déplacer ka taa i fa i b'a ɲanasuma b'i yɛrɛ la k'i to i sigiyɔrɔ mais anw ko ayi maa minnu y'a labɛn olu ɲinana côté minnu kɔ anw bɛna na o bila la o ye mun ye o de ka ɲɔgɔn jɛbɛ ɲɔgɔn voix bɛ ta farafin ka jugu mɔgɔ min bɛna don a kan sutara bonda kɔnɔ k'a haminako fɔ a ye k'a ka gundow fɔ a ye ale fana bɛ o vocal kelen ta k'a ci maa gbɛrɛ ma a ye nin tigi jɛbɛ a y'a lebu a ye vocal bila na ne ma dɔn farafinya ni an bɛ kan ka taa sira jumɛn kan jɔnw de bɛ jɔnw ka vocaliw labɔ bi jɔnw de bɛ jɔnw kumakanw labɔ maa y'i wele sutara bonda kɔnɔ maa ma bɔ a kalama il a besoin de toi il t'a appelé pour un problème il t'a appelé pour un souci il t'a appelé pour te confier quelque chose alhamdulillah il t'a appelé et ça doit être confidentiel. Ça doit être confidentiel. Et tu prends ça au braquet ka keleke fini.
wallahi o barake ka quelque fait na ba fo ko karamo ali karamo te mo ka téléphone mais karamo be se ga aw ka vocali jabi chogodi ame dunya wati mina karamo yere ka iya vocali jabi o tato kata interpréter brenyam fona daniti le mina wala ma kan limania te mina be jabi chogodi muna parce que tieni kala ou le kachabi e ngodo yere be karamo kuma kanta kono neni ale karamo ame contacti la mais il y a wale avec un qui jabi, avec un qui question jabi. À quoi sert de montrer aux gens que non, neni karamo ni yere fana me contacter là. Avec contacter suku dumana, tu l'as appelé, tu as exposé ton problème. Lui, en tant qu'un imam, il doit te répondre. Mais cette réponse-là, tu ne dois pas te glorifier avec ça, que non, moi je suis en contact avec toi. Quand tu dis ça devant les gens aussi, on va myriad de ta câble. Nini adamadenya yere ketcho yebi farafina, ça dit on ne sait pas où on va, on va mettre ta famille, un yerma la main yere jadjo. Slamao. Anyan dusukuni laje anyan yere laje wallahi seli slamaya jose belebele doli son slamaya pilier belebele doli jaka slamaya pilier belebele doli hiji slamaya pilier loruna doli slamaya joni me fen duru minka meni fana ko fe slamaya yere kun laje ka dusukun laje juguya mi ni kanime kata imanyo kanyon lebu li ni me munya ilema ebe bobi ka mo do lebu ebe bobi ka lebu ibana lebu la kofe bini sigi non aye ya femme mais tu as déjà parlé mal de la personne à quoi sert encore de présenter tes excuses juguya le iblala ya keni juguya intentionné tu as fini de saluer la personne dis des choses sur la personne salue la personne mentir sur la personne et après maintenant tu es là tu vas dire non excusez-moi aye ya femme ndusu le tumbola mbalma che et tout bola chogo yeke haklimay ko bete réseaux sociaux ko may ini mo be se fona nyongo haklila mais ay mo te ka fo kibe bokana annini wala me be bokana buruja wala me be bokana ayira ka mola ma minu ba bonya ma minu ka karama baka pour que ya neni olu ye tige ala ikabitu ode aujourd'hui pour saluer quelqu'un sur les réseaux sociaux le seul but c'est de le saluer devant tous ceux qui l'écoutent ou tous ceux qui sont avec lui c'est tout ka aboya mogoye ka aloba mogola ka nimbela ka foni me lawli ngumo le juguye o koson ibi toloma la ko sebe amena kuma damana maninka ni nimbana bi la be kololo ni toroya min lasima ibala me a folo juguya abila se niveau là abila se yoro la yoromi ebi yere ye baloni kuna boya bonda kono la méchanceté là abib la bonda kono abila se bonda la abila se place là wallahi ite hera soro place mina dusukun seniya kanun dusukuna obe adama dem bla nyanama ya nyuma kelila une personne qui a un bon cœur mamin dusukai adusukun kaseni wallahi abe nyanama ya nyuma ke muna bena adama don juguya muna bena adama don ka juguma ta ko kaka keleke fenye juguya atila se fosi bonda kono fo kololo ni toroya isone mason tant que ni juguya bi dusukuna ele dusu sumaninte ele here ka journée dianintila ele kungolo kalama ele tefe kaniye kasoro mami dusukun kasenya kenime ka kanyana maya latige le ko mana nyanama mi nate kanga moko alhamdulillah rabbil alamin anya donc afo koni mo min kanyana maya supasema ye juguya e o tigi ka juguya te wolo foila fo dogoyama sadi mawbe de dogoya wati be al ni kuma na jamala mawbi dogoya parce que ali ni idée be na di mawbe na faranon kan ka idée di ele idée tenyanya sima dès que tu parles on t'attaque parce que tu n'as pas une bonne intention. Les gens sont en train d'aller vers le côté droite. Toi, tu vas aller toujours vers le côté gauche. On peut donner des idées, c'est tout à fait normal. Mais ma djougou, allez kamiriani mo sita tekele. Alhamdulillah. Abo fana toroya lasima. Ah, ayrabe toroya lasima minka bono bay. Ibe djouya min nata ibadeni. I kanime ka ibaden konjuguya mina ite fehere miye kai ele bena segere ite na sela fo ila kanyana mayala tu ne peux rien tu ne pourras rien la seule chose que tu peux le faire
peut-être ibra dese à la foni yere kam marfa tasa kana jo anyakoro wala ma ika mogole sara ko kana abono anila peut-être iba so drone kala. Tu ne peux rien changer dans la vie de la personne. Il te se fouille là. Et il arrête de fouiller. Il te se fouille si qu'elle a adamade kanyanamaya là. Ni ben a changement de kanyanamaya là. Ni commerçant ni ala ou ta'ala sekaye. Aka commerci kadala. Et te sa aka commerci tiena. Al ni aka marchandise saboté. Mais ala ou ta'ala sona garde que c'est même maka que toi sur la base sur. Ils qui sont, ils mis sont. Il te se fouille là. Ni alaw taala ya ke ma baye ni mo bale ibe fe ka sama ka lajigi e bi se ko beke sangele sanfla be kanga jebe be kanga nini ele ere be sigisa ka matfle ibaye ka to ibaye ka fo ay ni karama sera ni musoni ilo nye mabwala ni cheni ilo nye mabwala kadaka alaw taala dawla ni karama ni place min dama ne ye place ni juya nya bema place ni masedi ala ne. Mais alala ni tigi ka kobe kanga tali aka kote majigila fosi de kanga ba ka kola eni mun keli kaka ni yoroni yere la e yere be toro abe korolot manasima ni na tigi la mogo ka nyonye wati idusukum juguya dorone ay juguya dorone de idusukum fani me juguya lela parce qu'il te fait ka fendo ye il te fait ka hera do ye il te fait ka kodo nata donin kala ko kabe fa femma ko hasidiya ko juguya bale be wolo hasidiya la ibe juguya bonna kono no tebe se kala ma juguya ta hasidiya de ibe to juguya ni ne la fo juguya ni mena na yelema ka transformer ka ke hasidiya bana jugu fla nyongo kumbe adam na juguya la adam na dusukun ciena fo kana sen niveau yere la ay parce que be se ka mo do juguya ebe to juguya era bonna kono al na tigi era te islamay al na mo min te islamay e islamade e bi ka dinaka e era bena na tigi juguya fo kana tigi era hasidiya koro edi ebe se ka slantanye kodoka haramu era le slanta me parla yorom na haramu ni al slanta era ka war soro yoro be ka baye a era be duwo ke ala maslantani ka war soro ni chiena. Mais quelqu'un qui travaille dans l'alcool, il ira koko kan na folo soro ka saramaya mandi ala ma ka bara chena mais ni ala ka tolomina ka bara chen ay hera le kayo ala ye hera le kay c'est-à-dire juguya ni hasiriya na bi dusukuna ebe kanga juguya na tamado ye ebe kanga miriya nyuma jugu to tatiye ka soro e ka miriya jugu ye hera bayati la moma slamaw abeni ko min nase adamade ma doleti anya ni kisa fo kateme amesiga kisaka kafame siga kisaka maloko muso do chele tume feka musota muso kurata ayafa muso ye amuso monela tunyale keleya o kan islamayala konyo muso kakanga do borfe momri bin kono muso folo ko kale fanamedo ko placité ko maminu kakanga do o jate doni me konyo muso ani mi ma blasarana ani konyo che non ko fale bedo placido tei ko placité placibé ale do to ko kofuru dorone be ko le do kofuru la muna kale be fele ka participer noi ika konyo ya lonte ika furu sirite ebe do kofuru kono chogodi. Donc kumala sunya boloma ale ya keleya ka bla muna adula kofuru kono konyo muso lube momli kono ale te foi la de ale ka duwa te foi ye ka to kofuru nin kono ala ma momli nin chena ka momli exploser anyina na ka fa ale yere momli kono ni momli nin chena ni awiye konyo jani konyo muso doronte na toroyata la yere fana me toroyata ni momli yere exploser la yere fana me momli kofuru la est-ce que ebe na bo alawa donc wati dola adamaden dusuku mi la su kodola i yere ka balo bala mais ita don parce que juguya nana kana bla dusukun kan juguya fana labana ka ke mu hasidiya don na kala te koko ye tunya ye koko ye tunya yere yeli ele ti yere ni bonda kono e bi yere bonda borolo kono mu me mo planina ole adamaden ka dusukun yo ko bay Allah taala bara ijija ne balmon ijija ne fa ijija ne koro ijija ne do
Anyan jilaja kan dusukun laje. Anyan jilaja beye si ki dusukun mafle kan ɲininkali kɛ i yɛrɛ kun. Est-ce que ne dusukuni me maaw kon wala man tɛ maaw kon? Est-ce que ne dusukuni ne be mɔgɔw ka hɛrɛ fɛ wala man tɛ mɔgɔw ka hɛrɛ fɛ? Est-ce que ne dusukun maa jɔnw ne juguya bɛ n dusukun na? Ye sigi ka kelen kelenna bɛɛ kɔnte k'a lajɛ. N kɛlen bɛ ka nin kɔn ka bɛn mun ma? Question. Me karama sera kɔn ka bɛn mun ma? A ka nafolotigiya wa? A ka cɛɲa wa? A ka saramaya wa? A ka kuntigiya wa? A ka ni wa? Mun na n kɛlen bɛ k'a kɔn? Parce que beta sori ni mogo dobe wallahi al na be kabila kelen abe village kelen wala ma aw yere be ye che kelen de wala ma aw be société kelen wala ma aw be communauté kelen est-ce que ni tigila mogo ka juguya do dana sima wa directement ay ka fo kwa ya fima ku ya keta ay même muna parce que atigi ka ko le be kan lakali mfana yilo nyen ni yoro do ala nyen da do ala mfana nyen ka lakalta lakala la mfana nyen ka juguya do ala ni ne keni me bi ka nka société o sege ni silama be bo i boli yenya dusukun fana ensenya de ebe silama i kenema abaka silama ya murana akaseni ayere nyala yeli cheken abedia be ebe silama chawu ye bola silama ya mura nyuma alhamdulillah silama muso be bono ka sutara nyuma dafani alhamdulillah mais silama ya kokala o kaseni chogomi kono la fana kakan ka seninya kateme kokala ka ikana na dan kelema la seninya ma de mais kono yoro fana ye seninya kono yoro seninya ni kay go sabada silamaw juguya may défaut do be juguya la doni kelaw bebe nama mogo min ka jugu mogo min dusukun may la personne n'est jamais heureuse atigi la mogo nisodiani te jamais mogo min dusukun may la personne n'est jamais à l'aise, la personne n'est jamais tranquille. C'est clair et net. Et pas de moment parce que Allah Ta'ala ka comme il l'a tiré. Allah Ta'ala ka comme il l'a tiré ka joigné sans wa biloru ka bini sangolo yere madafolo ani dugukolo sans wa biloru Allah ka ni ko bel l'a tiré. Ebe nyina ka fo ko kotigi le ya lati masa ala de ya lati ale le ko ni nin kali kaka ele ko ay ni make eye era fanate sonima islamu jugu ya nimbi akani me kan toranka sigidala ame to yanka message kere kere ni lase farafina jamana o ka ressortissant minu be ni ngogo ressortissant comment la ñine ye muñi ni selanka Afrique de l'Ouest jamanana Sénégal ka ressortissant chama me tubabula Gambie ka ressortissant chama me tubabula Mali ka ressortissant chama me tubabula Côte d'Ivoire ka ressortissant chama me tubabula la Guinée ka ressortissant chama me tubabula Ghana ka ressortissant chama me Nigeria an kacha ya an bebola farafina mais an ressortissant no yere laje Ibeta soro village kelen yere mogo tubabulaya olube komi chien ni chat. Ils viennent de même village. Je ne te parle même pas de même pays. Ils viennent de même village. Ils parlent la même langue au bébé quand qu'il faut. Mais wallahi bembalia ni tchegbalaya me molu ni nyon tche. Bon mais village de menu masse bena la yere. Olu ni communauté de man bena sigi ka foko ni communauté bento ala hakli yere tese sonama. Nous sommes ressortissants de tel village. Nous devons alhamdoulilah main dans la main aider le village, mais nous d'abord ici d'abord on ne s'aime pas, on se déteste. Pourquoi? Il y a l'affaire de leadership, l'autre se réclame comme il est le chef. Non, nous on n'est pas d'accord, c'est nous on mérite ça, l'autre il ne doit pas être comme ça. Donc, ni kele kunta ni manamana kele udoro nebe enfer. Kuntigia na faj mamala. Fosi tadoro chuya. Ama kenneye, au nena keli kaka, ni ye demsenye, ni tese blala au nyefe, muna, no, ni tese blala au nyefe. Anfawni amba. Ay, wala ma nini au te jamun kelenye, ni tese kelaye, ani au te jamun kele, wala ma, ay, ambebe ba village kele, mais nini au kaka, différenci douani mache. Eslamau. Eni Allah Ta'ala che village de minu be tunkana
olu ma se i bolo di la ɲɔgɔn ma ka village sɔn ka village ma dɛmɛ sunkaro la sɔn ka wariw fara ɲɔgɔn kan ka misiri minnu bɛ village la ka sukaro ni fɛnw san ressortissants tɔgɔ la k'a lata fi sabilillah n'o ma kɛ aw ma sabati ni baraka ye o tɛ kɛ aw ma juguman ye sunkaro la i b'i fa n'i ba samala ye ko ɲumanba ye mais i jilaja i ka saraka bɔ ye caya sunkaro la village mɔgɔ dɔw bɛ yen se tɛ olu ye aw village ressortissants minnu bɛ kɔ kan n'aw farala ɲɔgɔn kan main dans la main aw bɛ se ka nɔ ɲuman bɔ a ka villagew la mais a tɛ se bɛn na a tɛ se bɛn na bi a yɛrɛ tɛna bɛn farafin ka bon yɛrɛ bolo an lani bɛ an yɛrɛ la bɛɛ ko ko ne taalen ka ɲɛnɛ bɛɛ ko ko ne le ka fisa ni dɔw ye bɛɛ ko ko ne ni nin de ka kan n ko anw de b'an jamu ta ka o yɛrɛ bɛɛ bila nin concurrence la silamɛw juguya bonda dɔw bɛ yen a tɛ hɛrɛ lase adamaden ma fo kɔfɛ toli ani adamaden tɛ se progresser la on ne peut jamais aller de l'avant i m'an ka villagew ye farafinna ressortissants bɛ yan possibilités b'o bolo n'o farala ɲɔgɔn kan o bɛ se ka mɔbiliw lata o ye suta mɔbiliw ye ni silamɛw banna aw ye o ta ni mɔbili la ka taa n'a ye su dɔ yɔrɔ ressortissants bɛ yan mandarasasow bɛ o ka villagew la mandarasaso ninnu bɛ na o bɛ se farala ɲɔgɔn kan ka alimamuw ta sobaw la ka na n'a ye o ka village la ka to ka alimamuw sara pour que village denw ye se kalan na ayi dusuw ka bon juguyaw bɛ yen juguya nɔfɛ ni si tɛ se kɛ la e b'a dɔn k'a fɔ ko san san ni aw ka villagewaw ni aw ka village denw na aw bɛnna ko ka somme dɔ fara ɲɔgɔn kan ni somme bɛna nafa min lase village ma aw y'a lajɛ mais subhanallah ça ne peut jamais non 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 min bɛ bilala kuntigiya la ne t'a fɛ min bɛ bilala secrétariat la ne t'a fɛ min bɛ ok ni le ko k'i t'a fɛ o k'a sɔrɔ e yɛrɛ tɛ se ɲɛmɔgɔya la c'est ce qui est encore dangereux tu ne veux pas X mais est-ce que toi là tu peux le faire tu n'as pas le temps tu travailles toujours mais bolo fato ma minuna kobla nul n'est parfait machi dafanite pourquoi pas accompagner ces gens là ko de mes défauts munu bola ko ka défauts bola pour que village et cette sabati sur là mais le fait que tu détestes ce monsieur le fait que tu ne veux pas voir ce monsieur à cause de toi seul là tu vas intoxiquer tout le village pour dire non ce monsieur n'est pas du tout bon. Tu as aussi des supporters, ils vont te supporter. Donc, vous êtes là, vous êtes bloqués, ça n'avance pas. On fait des années comme ça, sans éléments, sans village, réunion, parce qu'il y a des gens qui se sont rebellés. Rebellés pourquoi? Causer et ma fouette. Bête c'est qu'elle a continué. Wallahi billahi, bête c'est qu'elle a continué. Bête c'est qu'elle a continué. Jamais mami choisi qu'on a continué. Ayo continué dit au mako demain. Mɔgɔ dɔw bɛ kuntigiya réclamer a expérience t'o la olu b'a réclamer tɔgɔ dɔrɔn de kosɔn k'a fɔ ala la ne le ye nin village kuntigi ye ne le ye nin ressortissant ɲɛmɔgɔ ye olu ta ye mun ye dɔrɔn juste tɔgɔ n bɛ tɔgɔ de ko a banna n ko ɲɛmɔgɔya ye baaradenya le ɲɛmɔgɔya ye baaradenya le o kosɔn an b'a ɲini silama bɛɛ fɛ n'aw k'aw ka ɲɛmɔgɔ minnu sigi aw ka ko o ko a kɛla aw ka silamɛya kuntigiya ye wa a kɛla aw ka adamadenya kuntigi ye wa a kɛla aw kana diɲɛ nafigu ni tiɲɛnikɛlaw ye n'a ka na o sabote dɛ aw kana di a ma dɛ hali alimamiya yɛrɛ bonda kɔnɔ aw bɛ maa min bila aw ka diina ɲɛmɔgɔya la aw yɛrɛ dannen b'a la manamanakanfɔla minnu natɔ kan parce que ni alimami banna lagosila k'a sabote ka ban diina ko benna maa min tɛ diina fɛ n'ale bɛ mɛsi dɔ la alimami ko mɛsi kana don n'o bɛ sabote yɔrɔ o yɔrɔ ele fana ye fara olu kan ka sabote a dɔn k'a fɔ ko diina le bɛ kan ka don diina le bɛ kan ka lata. Si on a des responsables, si nous avons des guides qui ont été choisis par nous-mêmes, on doit les aider. C'est des humains, ils peuvent faire des erreurs, mais agno demo kabara la. E mo mo mama ya dona folo obe baribo ni boîte de nous là. Olu le bena ben au ka hakilinata ma c'est impossible. Mais nous m'a pas manamana ni meshido ni la kolomba ni disibo la kenema. Et aw do ka association sigini me tuyan de kan aw sigini me ka village de me tuyan de kan et eni alaw taala ke aw no lu nyame hakili bena ta kekele ils vont saboter mais rester soudés rester solidaires rester forts ils ne peuvent rien faire ils vont venir au luka nalibe comme ni kono ya dado jila ka klaka daboala ils peuvent rien faire mais ça dépend de vous rester constant rester fort pour que vraiment on puisse servir le village on puisse servir la communauté on puisse nous servir nous-mêmes. Donc, c'est ce qui est demandé. Mais ni qui est to idée content quoi parce que biolé
ni jugumankɛlaw nana n'o ka idée dɔrɔn i bɛ maa dɔw ye o b'o soutenir ka sɔrɔ juguya t'i bila bonda foyi la a t'i yɛrɛ lataa ɲɛfɛ a tɛ jamana lataa ɲɛfɛ a tɛ association lataa ɲɛfɛ a tɛ village ni sigida foyi lataa ɲɛfɛ mun na ale ko ko k'a kɛ cogo min na ko k'a kɛ ten a bɛ kɛ e t'a kɛ cogo la e ye jɔn ye i tɛ maa ka facture sara la jama bɛnna ko ka min bila cɔ ka hakiliw fara ɲɔgɔn kan o de ta bɛ ta baara fana bɛ kɛ n'o de ye n'i sɔnna a ma alhamdulillah n'i ma sɔn a ma fana i b'a to yen fo silamɛw ye jɔ o jɔyɔrɔ le fo silamɛw ye dusu ɲumanw le ta ɲɔgɔn ye fo silamɛw ye baara kɛ mɛ dans la main i kana na diɲɛ maaw y'i wele i tolo kɔrɔ ka maa dɔw tiɲɛ k'o mankutuw tiɲɛ i tolo kɔrɔ ka sɔrɔ tiɲɛ t'a la n'i y'a lamina ka tila ka fara olu kan kiyamalon fana kiti b'i ma dɛ kiyama sika t'a la kiti b'i ma fo farafinw ye i yɛrɛ wɔrɔn ka bɔ nin miiriya la fo farafinw ye nin fani wolo ka bɔ o yɛrɛ kan farafinw y'a dɔn k'a fɔ ko farafinya ye koba ye Alahu Taala yɔrɔ komi tubabuya ye koba ye Ala ka hakili di an ma mɛ an y'an jija juguya min b'a to la bi an ka kɔfɛ taga bɛ sabati la fo ka juguya nin de bɔ dusukun kelen kelenna bɛɛ la fo ka juguya nin de b'o la wallahi an ye nin caman ye kamele bɔla yan k'a bɛ taa muso furu a kamele bɔla pays scandinaviw de la nɛnɛ jamana ninnu k'a bɛ taa muso furu farafinna i tolomalɔ nin na kosɛbɛ dɛ i bɛ juguya dɔɔlɔn ka bɛn nin de ma muso min kɔfɔla kamere ye muso foto cila kamere ma i tolomalɔ nin kuma na kosɛbɛ kamere ka kan ka taa farafinna foto di ala ye denmuso sutaranin bɛ denmuso fana kibaruya kofɔla ye kosɛbɛ donc le monsieur alhamdulillah il quitte l'Europe pour l'Afrique pour se marier parce qu'il a vu la fille. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Il a approfondi les recherches. Aye mabla ka demso ka ko nyanyini ka laje jogo ni dina bonda kono demso be mandrasa la asebeba ka kalama alhamdulillah. Donc che sawala mon coutume il faut la demso fait. Comme demso ka kanka che ka kankana. Demso bas na mso slamo. Ah kiamani mena kalaya. Kiyama ni mena kalaya ka kalaya ka kalaya ka kalaya ka kalaya ate kalaya be ma de abe kalaya ma munu mo ko yere don demso basina mso o ye mun ke ale ye fe a demso le furu ale demso te mandara sala o be kolle la meshido ni mini jupudo kamele abe na sokono domi ni kuma la mede demso min n'a bɛ sutara la n'a bɛ mandarasa la feretan do a ba sa la a fana bɛ dɔw le bolo a ba sinamuso le bolo komi a ba sinamuso fana den bɛ ba sinamuso bolo cogo min a ka kamere na waati lɔn kamere ka weleli kɛ k'a natɔ ka fɛɛrɛ kɛ ka denmuso bila kurusi jan dɔ la quartier jan dɔ la k'a ye taa ka taa kurusiw kɛ subhanallah a y'a yɛrɛ denmuso labɛn ko y'a yɛrɛ labɛn ka cɛma kɔnɔ kiyama tele bɔtɔ dɔw la kamele nana so kɔnɔ a nana ka na denmuso dɔw fana ye a y'a ye k'a fɔ muso ɲuman yɛrɛ yɛrɛ le mɛ kamere ka chance kɛra yɔrɔ min silamɛw ni silanna Alahu Taala ɲɛ a bɛ ninnu kɔnɔ k'a fɔ ko mini jupe dɔ la tɛ tubabula yan a bɛ ninnu kɔnɔ k'a fɔ ko ka wotow yira kɛnɛma k'o tɛ tubabula yan tubabula tubabu musow telema na olu bɛ telema bɛɛ kɛ culotte kuruninw ni mini jupew le la cɛw yɛrɛ ɲɛ sɛgɛla o filɛli la peut-être mini jupe ni woro yira kɛnɛma ye koba ye farafinna le n'o tɛ yan fo ni ala ka maa min ma dɛmɛ i k'i ɲɛ sama ka bɔ a la ale denmuso sina k'a yɛrɛ labɛn ka ɲɛ k'a yɛrɛ bila sexy la ka sɔrɔ ale m'a dɔn ko kamere ka critère tun ye muso de ye muso min n'a bɛ diina ka n'a suturani bɛ donc kamere nana kana sigi salon na a denmuso ka kamere labɛn ka kamere servi ka ko bɛɛ kɛ ka sigi ka baro kɛ ni kamere ye dantigɛli banna muso yɛrɛ nana sigi ka foli ni fɛnw kɛ tubabula baro ka ko bɛɛ kɛ ale ka laɲini ye mun ye pour que kamere dusukun ye ɲasin ale yɛrɛ denmuso ma ale yɛrɛ denmuso ale ka min sɔrɔ a sinamuso den min n'a kɛnɛ bɛ k'a lamɔ n'a ba sala a tɛ fɛ o le ye ma filɛ silamɛw o tɛ se kala dɛ mɔgɔ min ko ala k'a ka ko di ala ma a nana ala mɔgɔ de kɔ a bɛ fɛ ka ala mɔgɔ de furu a fana bɔla tubabula n'o miiriya de dɛ ni sexy ko de sexy muso bɛ tubabu n ko farafin ka sexy ye tubabu le la
les filles qui, les mini jupes là, moi, chaman, yugu minu beta farafina, moi, dam nano lema. Jini minu be boya, tubabula kata, dam nano lema. Kamere le si la sokono. Kako beke oye dumini ni fembe dama. Kamere nana kabini selifana seluwati sokono. Fokata se fitiri magbema. Ay alaka masaya mafle eslama oni alabe kokolo tichena. Ils ont tout fait, ils ont tout fait, ils ont tout fait. Imaginons. Tout ce qui concerne l'autre sujet, c'était négatif. Kuma photo demuso tokelenka o kuma beye kuma jugu de o bo yere ke silama nyuma e kasoro son ka jugu no bola o tedo a yere tedo la kabina bola be ni chole la elle allait où elle le match quoi eta carte jando la wa ni carte be to be ngoro mente fe ka fole pour que ka a sujet sutra doni donc demuso le mankutu be tiana muna parce que am fait farafina Fitiri be besoro sokono. Quand c'est l'heure de Maghrib là, tout le monde doit être à la maison. Fitiri est reparti à l'Albé folo. Atala yu yorodma. Comme il be pas donc à fo anya mo be sokumana. Abara wa dunya la, abo nyalema. Ale dunya la le wati be. Fitiri est terminé ka to kenema. Le monsieur en question, il était beaucoup choqué. Ça arrive, nous sommes des humains. Ambe adamadene. Elle est bola tubabula Myriam Nkama. Le billet d'avion, l'Europe, l'Afrique là. A Fitinimba et 300, 400 euros. Notre haute saison à 600, 700, 800, 900 euros. Le monsieur, il a pris son ticket. Il est content. Il vient pour un seul but. C'est de voir la femme. Comme à la photo, il a fait ka Mousso Furuka. Aya Furuke. Allah qui toi comme ça, la subhanallah. Allah. Ambao. Wallahi, Allah ta'ala, il m'a sabalé. Ana demso ka cinéma ni beke. Mais ils oublient souvent que nous, les Benkis, là, nous qui sommes en Europe ici, là, on est trop esprit, on est tellement intelligents. Olu nyana ka foko ma menu be tubabula olu no ka fenyuma yodorobe singa ton aka. Olu be nyina ka foko an yere be jamana mina fenyuma jamana lo, fitna jamana lo, la jarabili jamana lo. Imma ko be muso la qualité la tubabula. Olu ma donc ka foko tubabula muso do yere be vitri la okeni mo ko yere fere. Olu do ni me comme poupée. Ah oui, allez dans Demsoko Beke, imaginons, bon, et bien la benkanya, dobra, la benka, Kassadia, abed va et vient à Cameroun encore, le monsieur il est là, il est tranquille. Fitiri Seli be wole la net. Demso Kosigina Kana. A Kosigina Kana, Cameroun Sigini sur Sokono, Ana Balma Muso, c'est-à-dire Muso do et Red Demso, Ani Muso et Resigime. Demso ka folie ken islam a folie. D'abord, allez nana, nous malin la ben islam a folie, ça l'a beaucoup marqué. Tu sais, le premier contact est très important. Souvent, les hommes comme les femmes, ils oublient. Tu viens dans une famille. La première des choses d'abord, l'accueil d'abord, c'est la salutation. Salutation d'abord, on peut te saluer dans ta langue. Inisoma, tamasi, c'est pas un problème. Mais la salutation d'abord qui prouve que je suis chez moi, c'est assalamu alaikum wa rahmatullah. La fille en question d'abord a dit salamu alaikum bien avant même de rentrer chez elle à la maison, chez eux même à la maison. Aïe salamumbla. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Asor la kado. Adola fara kana nunu sigini soro sawra mena. Aya nyamajigi. Aye che sigini edora aya nyamajigi. Adolami asina kado bongono. Aslama. Chebe muso min ko cho o muso jogo commencer la ka bange damna doni doni kasoro atuntei seni minu kala ko feja Allah taala bena tasara selwati sela fitiri barawole ko ka boka na selike alhamdulillah eslamo min te miyo to yere Minya miyo yole, wallahi ni te femin tika programme na te femin do ito do la. Jone ka nunu la seli ni lona nchamin na o fe na be muso nyinina. Il est venu, il s'est arrêté. À sa grande surprise, muso ninde, parce que kodobe ni ta domaine n'est ta domaine. La prière d'abord, une femme doit prier, elle doit se couvrir de la tête jusqu'à
a sen duguma yoro min fola ka be se bola kene ma doro tuma do nyada ani bolo mo min te sutra do la ka koro kamele nana tume sexy le la selwati sela alabina alla jarabi yoro no leti selwati sela kamele be sela noye à sa grande surprise vous savez qu'est-ce qu'il avait porté anyinana ka fo jamais sexy le la selwati sela ilo nyeta sutra la jingana asina ka lankana nindo da dron ko kakana kamere ka salamu alaikum la wati mina dron asina kinyasi nunuma muso do baka sutra la besella muso do baka sexy la besella donc kuma bare yere toni déjà le monsieur a vu déjà le résultat c'est-à-dire nana mission min kama mission yere ka yere irana nana domaine min kama domaine ka yere irana e selina ka selia wallahi muso mase ka yere sutra ka selike o te sutra talaye attaque programme na ayere makotala parce que la moindre des choses en pleine prière là tu dois te protéger pour faire la prière mais à partir du moment que toi-même c'est pas ton problème cela veut dire d'abord tu viens de t'exposer qui tu es réellement. Le monsieur n'est pas quitté en Europe pour venir comme une caméra tombe na nyamba non allez nana be musulman de ko ka furu ni jabola dantigali ni fembe na sa foli ni fembe bana aye foli ke ka ko be ka majuya aye dantigali ke muso amona ba mbolo ko adde muso ka ko folanye alhamdulillah tunya a folanye chogomi nana kana soro chogola subhanallah muso tun te fe nyaye la de muso minka mais nyala la de muso ka che sawa la de muso la akoko meni ne ko ka furu aw ba don chodi ko ni histoire c'est là ka don ni ala be ko lo te chena de che ka démarche roubla démarche nunu ka kan ka tama ni kursi damna démarche semi kala bama ko ay ko ne demso ka koroni tokele nye ko muna mane demso laje démarche ko ay min fonyo le doni ma de ayo de fonyendo nanon le kursi la ko ka fere beke na be se ka le demso ta démarche do be olu dusukun kaseni ako kamere ma ko ki muso mona ba min bolo ko atunye fe ya demso tokele neta a demso ayere demso leta kamere ko non ko ne be muso le ko mi me sutara la déjà mi be sen demena nga dina la pour qu'un c'est la ñon fait ka yele ka jigi abe fe ka demso do yere ka furuko abe fe ka lalo abe fe ka annuler abe fe ka chien mo do be na se Allah Taala ma wallahi billahi taala kiyamalo c'est-à-dire juguya mi mo dusukuna o ka juguya kiyamalo o be na jo ala ka keneka o nya ni ko nya e dore ba don ka fo ko ni e ma jugude ele ye mo min lamu abasaninko i yere demso ya lebe sama e no do la furula ka tu le bolo lamona heret makabo katmoka demso ni ma yere di chema mogole ka ye quartier kono mogole ka jogo ye ka kalanye ka ye ka fo ala ko kadai o de kala sababu ye ko mi furu be sababu ye chogo mina ka aka kibaru ya la ta kamele man kamele fana ya dia la kamele ya fana déplacer la kana a déplacer la kana fana anana imaginons ni demso tume do la sokono domi ka kamele sigini e salon anaka mo ni demso fana ni fani sugu do tundola ite femi do la ita do la kakol ni demso fana ni fani sugu do tundola lo kamele tume singa fo demso min ko fola nenya ja sutara tala yere te mais alamadien alamason muna parce que demso yere ka yere di Allah Taala ma ala fana tena demso labla la chamin ke to tala fo che fana ya ye image bina photo la fo che ya ye o image kele ne la o kan nyogo folo la malgré demso tun tala chila aye chila minke aye wati janke akosina kana abaka sutara kele ni na cheka yo fana na adola sokona yo folika ya nyama diga adola samurula abola le rythme abola selwatili on le beau cinéma on fait bella kasigi salon on fait on a aïe le monsieur n'avait même pas besoin de ça il voulait remarquer il voulait voir a besoin de ko furboloma de machari ko furu soma mo me no be na furu de machari ko ko Ibrahim Sokoko
aye fait tu de muso leta mais kamere koko ay ne bola tubabula muso min kama mo le furula ole fana kadinye ole ka silamaya ko folanye ole ka sutra ko folanye mu fana te fe kama o foita me fe ko leta non kamere ko ale yara bani ko histoire lona demso ni ba sala le muso ne yallamo abani ko muso ni jogo lona na demso ka jouer asina ka démarcherie alamede démarcherie asina ka fo démarcherie na ko memi fiyo ko muso a demso laje mbo min kala fay demso ye ni ne chimma ne be min ko neni obe folie ni fon kala o mani keme a demso laje le monsieur automatiquement ayayera lindemso ale bata abena ke koko ya le kon mata ateta sla jugu kane ale yere bena hina demso la ka demso bo famille na ka demso ka yere tay parce que aba doni demso nyuma ni to la famille na muso ni tena hera foi kanunai parce que ni chedo le ba fo ko ma ko bedabla mais wallahi chawbe de ale yere bena hina demso la ka fere ke kan no ya ke ko la pour que muso e ke ale tay muso ye bonni jahannama kono kuma na sur nyamboloma muso alhamdulillah rabbil alamin muso kala tay muso dilama bi ana muso singini metubabula obe jidila obe densorola obeni mala alhamdulillah rabbil alamin muso bola muso nika mintunte ka aka herefe muna nembe juguyawle o ko so ni saya kela muso ni sala ki idemso to isna muso bolo isna muso min dusukumay wallahi isu yere be kekkini kini fe mo bolo tu es décédé la femme ta rivale qui doit s'occuper de tes enfants comme ses propres enfants et si cette personne est méchante si cette personne n'est pas du tout gentille avec tes enfants abi dew la mo kini la monila abi toroya loka ayre dew abi fi sabante adoma mais Allah taala jite to nono na de ebe juya nata chogomi e juya fana me sara jodi la anyam dusukunda ele nyoy anyam dusukunda ele an dewye ani deminu be dila amal lamona anyam dusukunda ele oye anyam dusukunda ele ebe dendo wolo ito tono domu ala be dendo bla i garjigela e de ya soro mais wallahi deni men herela simal ni sala deni fana dunya ba tono domu o tono domu fana ebe nema be soro ala c'est pas parce que tu es la maman que tu vas non adama de nyardo ala taala be kitimi no deeti ebe dendo wolo ito tono domu imaginons le musoni tungela ala nya saranya jonye cheda na demso ko chogomi aka ko la noya ka ko ladia cheda ka demso do furula anna yera wolodende enni Allah taala che demso ni taala che la sigila est-ce que cette la fille la peut oublier cette maman là le monsieur aussi va pas oublier nana ka bonda yelenye ay demso ni ke koma demso ni chere be fere ke ka to ki samawati be ibe hera soro ala mais ni yo kumbe ni juguya te foi la c'est adama de ma fo bono wallahi la méchanceté est très dit et ta do iba ke wati mina be miri yere lema mais abini herami bali abi bali herami ma o de fanga kabo déjà tu n'étais pas pour aujourd'hui elle est mariée elle avec son mari est-ce que cette fille là va se concentrer sur toi comme elle avait la foi limania bala abese de temps en temps ka hinela ini ka juguya abenino beko ka ideme juguya dabla iddu sukuni laje aboka bla ferela min mani ala min chekaju ala yi jija neni anyan du sukun senia anye fara juguya la ali ibaden den wallahi ni ka yesra juguka duwa kai ye fara nyingini fana me do juguya bunda kono ah non c'est pas des vrais musulmans c'est des musulmans photocopies non c'est pas ton rôle ça c'est pas à toi de juger ils ne sont pas sur le droit chemin فدوا كرا يودفو من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه كونيكا أدم دين يسلادو كسلادو ماتي أولي يالالي إنن سيكوكي إدوسكون سيكوكي إبولو سيكوكي يدوا وكاي إلما نشيكي بسينكا تيكي كلاسي
e be se ka tin classe ka me ko nga mo ba meshi dola ina meshi fere la ya biliole la ka me ko nga mo ba dlomina igbara la wala le ka kuma no ka kuma na ye kana haklira nyona. Toi tu penses que tu es meilleur que tout le monde? Non. I kana nyigi mo la fana ye juguya dole e nyene ka fo que tu es déjà arrivé gbere Adamado sama ka bo gbeleyala Adamado sama ka bo toroyala iseko peke kasta ka itese here kanuna iyereye fie here ni nyona kanu bade ya be fo de mako limania dafani e fait ka ban toi ça va, toi ta famille ça va déjà, toi ça va mais toi tay mako fo itala mbalmache oye besen koninyale ka here na tay ni ka famille imma kote tawla adi to sama dwula otekon mai ame Allah taala dalika ala ya fambe ma ala mokala ka anjulumu ka ansenya ka banjulumu na Allah taala bulala mokala juguya mi meke sababu ye ka an kuna boya nyana mayala ani kaburu nyana maya ani kiyama jon nyana maya ka neni au kisi ka antanga ka boni juguya ma ala mokala juguya mi no be dusukuna ka Allah taala den ka yelema ka ke kanuye ka ke kanuye andu sukuna ala mokala an kanime ka an fembo na teru na bade minu juguya andu sukuna me Allah taala dali masami me dusuku yelema ka ala dia ka yelema ni nyuman laburi andu suku ka andu suku sabati ka andu suku dia Allah taala an fotani an ketaw ka dia Allah taala kiyama kiti kan neni aw jokala ala be anyini ka doni o e ka soro an ngorota ni me ka Allah taala kan nyini ngali mo jabi ala kana kiyama keneni aw makono na fili ala kana neni aw ke afola kiyama lo nintun kalo ya laitani ya wailata ala maneni aw kisla ka boni ko bema rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.